Tama na guys. Long. Sino wala nakatuman? Kaya yun. Wala daw. Para sinabi, yun ba yun? Okay ka na? Okay ka na. Shoutout guys. Tapos na pala. Parang si Mami Grace eh. Okay na to. Okay na to. Maganda na kami. Bro. Cheese. Lee. Oh guys. What's up guys? What's up? Mga